वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो वज़ीर आला मरियम नवाज शर्मनाक फार्मूला तय। जहांगीर तरीन के बड़े नाकामी सियासत से आउट, नवाज अकेला रह गया। नाजरीन, हो गया फैसला, फिर से रिवायती सियासतदानों ने रिवायती सियासत का बाजार गर्म कर दिया। नून लीग पीपल्स पार्टी मड़ोसी सियासत के दावेदार बन गए। इमरान खान की शानदार जीत ने सारी सियासी जमातों को नाको चने चिपवा दिए। नून लीग को रात की तारीकी में धांधली करना भी रास्ता आया। अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासी हिकमत अमलियों की से सारी काया ही पलट डाली। पीटीआई की बड़ी सीटें छीनने वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को वक्त पड़ने पर फिर बाप बना लिया। इलेक्शन 2024 बड़े नामों को ले डूबा। इमरान खान का डंका आलमी बरादरी में भी बजने लगा। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने के लिए हर हद पार कर गए। मरियम नवाज चचा की जगह लेने के लिए खुफिया प्लानिंग्स करने लगी। लेकिन क्या मरियम नवाज की ये प्लानिंग काम कर गई है? क्या फिर से सियासत में कोई इत्तेहाद बनने को है? क्या बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाने का इरादा कर लिया गया है? नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर कहां हुकूमत बनाने वाले हैं? क्या इमरान खान की जीत के बाद भी मड़ोसी सियासत के हामी जमातें हुकूमत बना सकेंगी? नवाज शरीफ नून लीग को बचाने के लिए कहां जा पहुंचे हैं? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। इन तमाम बड़ी खबरों को 1 बाय 1 इसी वीडियो में आपसे डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, अपनी मुमकिना हार को देखते हुए नून लीग ने एक और बेवकूफ़ी कर दी। खुद को समझदार समझने वालों ने एक और तारीखी ब्लंडर करके खान साहिब को अवाम की नज़रों में मज़ीद सुर्खरू कर दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इत्तलात बहुत ही दिलचस्प है और जो खबरें आज की इस वीडियो में शेयर की जाएंगी, इससे अंदाज़ा होगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी कितने पानी में है और खान साहिब के हक़ में मज़ीद क्या बेहतर होने वाला है। दोस्तों, जहां मुल्क भर में आम इंतखाबात में पीटीआई की जीत का डंका बज रहा है, वहीं खान साहिब के वज़ीर आज़म हाउस में शानदार एंट्री भी होने वाली है, जिसका कौम को शिद्दत से इंतज़ार है। जबकि खबर देने वालों ने एक ये भी खबर दी है कि इत्तेहादी हुकूमत के क़याम के लिए बिलावल भुट्टो की एक दुरीना ख्वाहिश को पूरा करने का फैसला किया गया है और इस फैसले के बदले में एक और फैसला हुआ है जो मरियम नवाज से मुतल्लिक है। जबकि एक खबर जहांगीर तरीन से भी मुतल्लिक आई है कि इन्हें सियासत से आउट कर दिया गया है। अब आउट किसने और क्यों किया है? क्या मरियम नवाज पंजाब का वज़ीर आला बनने के ख्वाब सजाए बैठी हैं? बड़ी खबरें आ गई। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, इमरान खान की सियासत में वो मोड़ आ ही गया जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी खान साहब के रवाबित बहाल हो गए हैं। नाजरीन, इमरान खान की सियासत में वो मोड़ आ ही गया जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इमरान खान के रवाबित बहाल हो गए हैं, जिसका नून लीग को इंतहाई दुख है। एक खबर ये भी ज़ेर गर्दिश है कि सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा सिराजुल हक ने अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज़ खटक ने कुछ वक्त के लिए सियासत छोड़ दी है। इससे कबल साबिक़ वज़ीर आला के सियासत छोड़ने से मुतल्लिक़ खबरें भी सामने आई थी, जिन्हें इन्होंने गलत करार दे दिया। इलेक्शन 2024 में निताए तवक्कात के बरक्स आने पर पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में तब्दीली देखने को मिल रही है। बड़े नाम या तो सियासत छोड़ रहे हैं या पार्टी की सरबराही से मुस्तफ़ी के ऐलानात कर रहे हैं। आम इंतखाबात के नतीजे के बाद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। सिराजुल हक का कहना है कि पार्टी को इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिलवा सका, इसलिए ओहदा छोड़ रहा हूँ। जमात इस्लामी के तर्जमान के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल ने शोरा का इजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया है। इजलास में सिराजुल हक के इस्तीफे के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दूसरी तरफ इलेक्शन में बुरी तरह नाकामी पर परवेज़ खटक ने भी सियासत छोड़ दी। मीडिया पर यह खबर सामने आई है कि परवेज़ खटक ने सियासत छोड़ने के साथ पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैनशिप के ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। ताहम परवेज़ खटक ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। परवेज़ खटक का कहना है कि मीडिया पर चलने वाली खबर में कोई सदाकत नहीं, मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। इससे कबल जहांगीर तरीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर जारी बयान में सियासत छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप और सियासत दोनों से अलग हो रहा हूँ।
انہوں نے کہا کہ ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے الیکشن میں میرا ساتھ دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انتخابات میں عوام کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ ذاتی حیثیت میں اپنی صلاحیت کے مطابق ملک کی خدمت کرتا رہوں گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنے مخالفین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئندہ چند سالوں میں پاکستان کو ترقی کی منازل طے کرنے کا موقع ملے گا۔ واضح رہے کہ جہانگیر ترین نے حالیہ انتخابات میں قومی اسمبلی کے 2 حلقوں NA 139 اور NA 155 لودھرا سے الیکشن لڑا تھا اور دونوں میں انہیں شکست ہو گئی۔ الیکشن کے بعد جہانگیر ترین نے الیکشن میں اپنی شکست کو قبول کیا۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے جہانگیر ترین کے مستعفی ہونے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جہانگیر ترین کے فیصلے سے دلی طور پر دکھ ہوا ہے۔ جہانگیر ترین کا کسی بھی حکومت میں ہونا اعزاز کی بات ہے۔ کوئی حکومت بھی جہانگیر ترین کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکی۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ جہانگیر ترین کو بطور صدر IPP خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جہانگیر ترین ہمیشہ IPP کے سرپرست اعلیٰ رہیں گے۔ سیاست سے ہٹ کر وہ درد دل رکھنے والی شخصیت ہیں۔ 8 جون کو پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر نئی جماعت قائم ہوئی تھی۔ جہانگیر ترین نے اپنی پارٹی استحکام پاکستان کا باضابطہ اعلان کیا تھا، جبکہ 100 کے قریب سابق ارکان قومی صوبائی اسمبلی نے پارٹی میں شمولیت کی تھی۔ ناظرین، 8 فروری کے انتخابات میں عام توقعات، انٹرنیشنل میڈیا کی پیش گوئیاں اور تمام سرویز کے برعکس نتائج نے سیاسی پنڈتوں کو حیران کر دیا ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم نے کہا ہے کہ ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکتی، اس لیے پارٹی چاہتی ہے کہ بلاول وزیر اعظم بنے۔ PP رہنما فیصل کریم نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا موقف ہے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم کے امیدوار ہوں، کیونکہ کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ ہمارے بغیر حکومت بنائے۔ نون لیگ کی جہاں تک بات ہے تو عددی برتری تو PTI کی حمایت یافتہ ذات امیدواروں کو بھی حاصل ہے، لیکن کوئی بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں۔ فیصل کریم کا کہنا تھا کہ جمہوری حکومت تو میری الیکشن بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ میری ذاتی تجویز ہے، جبکہ ماضی میں بھی 16 ماہ کا اچھا تجربہ نہیں رہا۔ اگر دوبارہ PDM پارٹی 2 آتی ہے تو میں نہیں سمجھتا اچھے طریقے سے چل سکتی ہے، اور اس حوالے سے پارٹی کے لوگوں کو بھی خدشات ہیں۔ اس لیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نون لیگ کے وزیر اعظم کو ووٹ دیں اور اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، پھر وہ حکومت بنائیں۔ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، مگر ہم اچھی اپوزیشن کر سکتے ہیں۔ PP رہنما کا کہنا تھا کہ ملک کی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال بہت خراب ہے۔ بہت سے چیلنجز ہیں جن کا حکومت کو سامنا ہوگا۔ اگلی حکومت بہت مسائل کا شکار بھی ہوگی۔ اس کے پاس اکثریت بھی نہ ہوگی، مگر یہ میری ذاتی تجویز ہے، جبکہ ماضی میں بھی 16 ماہ کا اچھا تجربہ نہیں رہا۔ اگر دوبارہ PDM پارٹی 2 آتی ہے تو میں نہیں سمجھتا اچھے طریقے سے چل سکتی ہے، اور اس حوالے سے پارٹی کے لوگوں کو بھی خدشات ہیں۔ اس لیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نون لیگ کے وزیر اعظم کو ووٹ دیں اور اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، پھر وہ حکومت بنائیں۔ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، مگر ہم اچھی اپوزیشن کر سکتے ہیں۔ PP رہنما کا کہنا تھا کہ ملک کی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال بہت خراب ہے۔ بہت سے چیلنجز ہیں جن کا حکومت کو سامنا ہوگا۔ اگلی حکومت بہت مسائل کا شکار بھی ہوگی۔ اس کے پاس اکثریت بھی نہ ہوگی۔